bilog na squish. Natapos na ko. Tapos na ako guys. Inaano ko na lang unting touch. Okay. Touch. And the final touch. Tapos na tayo guys. Kunti na lang. Barato na natin siya. Touch. Kaya mo lang sa Kain mo lang. Ha? Wala. tapos na din tayo guys. Para mas-squish tayo. Goodbye guys. See you in part 2.